श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव समस्त दयाकर चरण प्रणाम। आज पूज्य देवराज भाई विशेष आयोजन करते आते लोक होती आज्ञा व्यक्तिगत सत्संग सहित लोक होती देखा होना आज्ञा बहुत लोक होती आज्ञा व्यक्तिगत सत्संग एत लोक देखा मो जीवन प्रथम आउ काली राति तो भजन समारोह चली 10टा पर्यंत आज नगर कीर्तन हो सका भजन कीर्तन होता यापर मातृ सम्मेलन अच्छी केते प्रकार आयोजन कर जड़े लोक केवल ठाकुर भल पाती कहीं इष्ट को भल पाइबा भितर इष्ट को आवेग काटी भाई इष्ट को पूरण कर आवेग ही भाव जमे भाव विश्वास प्रतिष्ठा और विश्वास रही मनीष भितर क्रियाकौशल जागे और विश्वास रही मनीषा इष्ट प्रेमदान कृत हुए निजर भूल त्रुटि को सजाड़ी आत्मनियंत्रण प्रयत्नशील हुए जी जिते नियंत्रित तार बंचा बढ़िया से सार्थक ये सार्थकता समन्वित जीवन गति आध्यात्मिकता श्री श्री ठाकुर भाषा एकाउनक्ति तीव्रता क्रमागति ही जीवन सौंदर्य सार्थकता एकाउनक्ति सांग तीव्रता दरकार तीव्रता नथे आगे हो पार ना ये तीव्रता अच्छी बोली आज आम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चरण प्रांतर बसी भजन कीर्तन शुणुंट ये तीव्रता को बुझाई से परम पूज्य आचार्य कहते गोटे खरस्रोता नदी जड़े ढेलाटे पड़े तार जल सामान्य चहली गले तार गतिरोध करें किंतु स्थिर जल पोखरी हो कि गड़िया हो जल ढेलाटे पड़े तार जो ढेउ उठे कूल को न छुला पर्यंत विराम दिएना सुतरां यही ढेउ रूपक सन्देह को निराकरण कर विश्वास स्थापन करने ही ज्ञान प्राप्ति से आसती जो धर्म प्रतिष्ठा करने मनी सेंट्रिक अर्थ सर्वस्व मनीष को मेन सेंट्रिक मनीष सर्वस्व गढ़ी तोलिया मनीष जिते ईश्वर आल्लाह गॉड को भूलवा लगिला से धर्म विकृत रूप नेला मनीष जीवन में से अटंती विधि स्वरूप मनीष जिते बंची पड़ा विधि को उल्लंघन कर आत्मविनाश पथर अग्रसर हुए से परम पिता दया परवश हो निवृत्त करने चेष्टा करती तथापि जदि मनुष्य न शुणे तेरे तार कर्म फल कराड़ रूप ग्रास करने अग्रसर हुए तेणु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते जे मनीष भर अच्छी इच्छा शक्ति उइल पावा ताकू इच्छार विनियोग करे मुक्ति अन्यथा भाषण उपदेश मनीष को परिवर्तन कर तो परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कहते श्रीहस्त सत्य लिखि गले सदीक्षा ग्रहण कर सतनाम मनन कर एवं सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय कर कहूँ तुमर आत्मन तुमको चिंता करने पड़ो ना मोर डेभलपमेंट कौन हम मोर उन्नति केमी हम मोर चिंता करने मत पड़ो ना मोर कथा मोर परम प्रेम ठाकुर चिंता करेंगे सतसंग जाऊँ सतनाम करुँच तो बेले बेले प्रश्न हुए यही 16 डिसेम्बर ए भद्र सत्संग विहार परम पूज्य पदाचार्य कहते सतनाम मनन करना अच्छा केते सुंदर कथा टे कहते परम पूज्य पदाचार्य कहते मुझे केतबेले गोटे थर मन को वर्तमान स्थिर रखी अविराम भाव नाम कर देखु तो आ नाम करूँ अंतर हुंकार दे कहूँ ठाकुर मुझे भल पाए थरे करके देखु ना मुझे दायित्व नहीं आपण मान कहूँ 48 घंटा पर आपण अनुभव करें आपण नहांती आपणकर भितर ठाकुर ही कथा कहते आपण निज भितर ठाकुर ही देखिपारे आउ शुणी पारे आ समग्र जगतटा ना एक नूतन रूप से उद्भाषित हम तुमरी पाखरे से दिन दीप नरेन्द्रनाथ दत्त पाखे नूतन रूप उद्भाषित देखा देता विवेकानंद रूप से 10 रत्नाकर नूतन रूप उद्भाषित होता वाल्मीकि रूप से केते सुंदर कथा भी आज्ञा श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते जे वाल्मीकि प्रथम नाम नाम जप करने दिगला तू ताकू कहगला मरा मरा जप कर मो माने ईश्वर और राम माने जगत आगे ईश्वर तापर जगत एक 50टा शून्य दिया जाए ना अनेक हो जाए कि एक को लिभे गले किसी रुहे ना
শ্রী শ্রী ঠাকুর তাঁর মহাভাব সমাজ অবস্থান মধ্যে কৌঁচন্তি এক ভাবিলে ডেরি নাই, দুই ভাবিলে অনেক ডেরি, আউ 3, 4, 5, 10, 1000, 36 কোটি যদি ভাবিবি না জানি বহু দূর বহু দূর। আম ভিতরে ঠাকুরত্ব জাগ্রত হওয়া দরকার। মতে দেখি লোক ঠাকুরকে বুঝিবে না, ঠাকুর তো সেই জন্য ব্যাকুল ভাবে কହୁଥିଲେ ততে দেখি লোক মতে বুঝিবে মু কিয়ে। সেদিন পরম পূজ্য পদ বর্দা কହୁଥିଲେ ভক্তর ডেফিনেশন, ভক্তর সংজ্ঞা যে যাহাକୁ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ସେ ହିଁ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ହିଁ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ପୂଜ୍ୟ ଦେବରାଜ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଭିତରେ, ଲୋକ ଦେଖିକି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ଦାଦା ପ୍ରଣାମ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କେହି ମରଣ ଆସୁଛି। সেইদিন ମଧ୍ୟ এই 16 ডিসেম্বর সন্ধ্যাରେ এই ভদ্রক সৎসঙ্গ বিহারে পরম পূজ্য পদাচার্য দেব নিজের মোবাইল ফোনটাକୁ কাঢ়িলে, মোবাইল ফোনটাକୁ কাঢ়িକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି এই মোবাইল ফোନରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଥିବା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ମୋ ଠାକୁର ଘର ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, କି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ଦେଖାଅ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ବୋଲି। ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆରେ ଦେଖେଇବାର ତ 3ଟା ବାଟ ଥିଲା, ସେ 3ଟା ବାଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖେଇବି କେମିତି? କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯାହା କିଛି ନେଇ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଠାକୁର। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କେଉଁ ଭାବରେ? ମୋର ଯାହା କିଛି ନେଇକି ମୁଁକୁ এই মুটা ହେଇଛି ବୋଲି ଠାକୁର ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅଧ୍ୟାପକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିରାଟ ବିରାଟ ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଯାହା କିଛି ନେଇ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଠାକୁର। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କେଉଁ ଭାବରେ? କିଏ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ନିଜର ଠାକୁର କି ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇ କୁହେ ଏଇ ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କର ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ କର୍ମୀମାନେ ଛାତିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିପାରିବେ ମୋତେ ଦେଖ, ମୋ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖ, ମୋର କହିବାକୁ ଦେଖ, ମୋର ଆଗକୁ ଦେଖ, ମୋର ପଛକୁ ଦେଖ, ମୋର ବାମକୁ ଦେଖ, ମୋର ଡାହାଣକୁ ଦେଖ, ମୋର ଚାରିଦିଗକୁ ଦେଖ, ଏଇ ରକମର ହିଁ ମୋର ଠାକୁର। ଯିଏ ଏହିପରି କହିପାରେ ସେ ହିଁ ଧର୍ମବୀର, ସେ ହିଁ ଧର୍ମର ମଣିଷ। ନଚେ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ରୂପରେ କଟିଯିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କଟିଯିବ। ମୋ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ପାଖ ରଖିବି, ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ପାଖ ରଖିବି। ଯେତିକି ଖାପ ଖାଇବ ସେତିକି ମାନିବି, ଯେତିକି ଖାପ ନ ଖାଇବ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଭଳି ଜୀବନଟା ମୋର ବିତିଯିବ। ସତରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। এই ভাদ্র সৎসঙ্গ পরিক্রমার উপরে বিশেষ সৎসঙ্গ পূজ্য দয়ানিধি ভাই নিমন্ত্রণ করে তুলসীনগর শ্রীরামনগর বিশেষ সৎসঙ্গ এইভাবে বহুত লোক সমাগম হয়েছিল। আজ্ঞা করিবার সুযোগ পাইছিলি। এই আপনার চিকিটিগড় চিকিটিকে মধ্যে 2 থর আসিছি এই মাস ভিতরে। এই সুযোগ পূজ্য দেবরাজ ভাই দিয়েছেন। 2 মাস আগর প্রোগ্রাম 50 থর ফোন করেছেন। টেম্পু যাই ব্রহ্মপুর নিয়ে আসিছেন। কেতে ভালো পাইবা সদা দিয়েছেন। খাইয়া পাই এতে প্রচুর খাইয়া পাই দিয়ে খাই পানি ফেরাই দিয়েছু, খাদ্য আর খাইপারু পেট ফুল হয়ে গেলেন। যা হোক এইভাবে ভক্ত মଣିষ, সুন্দর মଣିষ, প্রিয় পরমকে এতে ভাল পাতে। আজ্ঞা আপনার তো নিজ অনুভব করুবে। আজ্ঞা কেতে বড় আয়োজন। আজ্ঞা উৎসবঠু বহুত ঊর্ধ্বরে କରିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଦେବରାଜ ଭାଇ। ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସଦାପଦ ଶୁଭ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ନିରୋଗ ନିରାପଦ ଧୀମାନ ଶ୍ରୀମାନ କୁଶଳ କୌଶଳ ପରାକ୍ରମୀ କ୍ରିୟମାନ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଚିରାଭିକି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ସହବ୍ରତୀ ଭିତ୍ତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଦେବରାଜ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହି ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ମା ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇଠି ହୃଷିକେଶ ଦାଦା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ମୋ ମା' ମୋତେ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର 16 କିଲୋମିଟର କାଖେଇକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ତ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଦାଦାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ଦାଦାମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନା। ଏଇ ଦାଦାମାନେ ଆମର ଯେ କେତେ ପୂଜ୍ୟ, କେତେ ନମସ୍ୟ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମଥା ସବୁବେଳେ ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଏଠି ବସିପାରିଛେ। ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଟି କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଶୈବ ପୀଠର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଶିବଙ୍କ ସହିତ। ରାମ ଥିଲାବେଳେ ବି ସେଇ ଶିବ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆଣି ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ରୁଦ୍ର ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ରୂପ, ସିଏ ସେଇ ରଥରେ ଚଢ଼ି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲଙ୍କ କଥା। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କାଲନାର ଜଣେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମର ଜୀବନ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିବି। ବର୍ଦ୍ଧମାନ କାଲନାର ଜଣେ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷ। ଏବଂ ସେ ବିରାଟ କୋଟିପତି। ସେ ସମୟର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ନର ଶରୀରରେ ଲୀଳା କରୁଥିବାର ସମୟ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷଙ୍କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, କଲିକତା ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିବା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇଛି, କରିବା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଏବଂ ପରିସାଦ ମନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ନତୁବା କରେ ନା, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି, ମରିଯିବୁ, ତୁ ଚାଲିଯା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ। ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ସେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିବୁ, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ, ସିଏ ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଘୋଷ ଆସିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଆସି ସେଇଥିରେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ। 2 ମାସ ବିତିଗଲା, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ, ଦେହ ଆହୁରି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା, ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ନାହିଁ। କରିବେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ବସିଥାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଉ ମରିଯିବି, ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। କହିଲେ ମରି ତ ଯିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଶୋଇବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରି କରି ଆଜି ମରିଯିବି। এইটা তাঁর ইচ্ছা লা এবং সেইদিন শুই না ভীষণ নাম করছেন এবং সেই শিবঙ্কর উপাসনা করছেন এবং কেতবে হঠাৎ শুই পড়ছেন সকাল হয়ে যাই জনে সন্ন্যাসী আসিছেন তাকে উঠেইছেন উঠেইকিনা কହୁଛନ୍ତି পুଅ তোর প্রারব্ধ কর্ম শেষ হয়ে যাই আগর তোর যেতে যেতে যে খারাপ কর্ম লা সব শেষ হয়ে যাই সদ্গুরুঙ্কর দীক্ষা নে তু মুক্তি পাইবু। আশ্চর্য হয়ে গেলে সেই বর্ধমান কালনার যে বিনোদ বিহারী ঘোষ কলে সদ্গুরু কাহান্তি কিয়ে যেতবে পচারুচ্ছেন সেতবে সেই সন্ন্যাসী জনক পড়াইছেন এবং সন্ন্যাসী জন যেতবে পড়াইছেন পড়াই সারা পরে ইয়ে খুঁজুচ্ছেন গলে কুয়াড়ে চালিবার তো শক্তি নাই সন্ন্যাসী সহিত দৌড়ি পারিবে নাই তেণু ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় যে যাইছেন তাকে পচারছেন যে সদ্গুরু কিଏ কোটি অনেক যেতবে পাগল ভায়া পচারছেন কেহি উত্তর দেউ না কাইকি সেতবে শিশি ঠাকুরঙ্কর নাম পচার দেউঘরে নথিলা প্রায় নথিলা কেহি জানি নথিলে তাঁকর যেতবে বহুত পেন করছি গোড় হাত গোটে মেডিসিন স্টোর যাইছেন স্টোর যাইকি কହୁଛନ୍ତି পুଅ গোটে মেডিসিন দে মু আউ চালি পারু নাই মু মরিଯିବି কিছু গোটে মেডিসিন দে মু সেই মেডিসিনটা খাইকি মরিଯିବି কলে কাইকি মু গোটে ভালো মেডিসিন দেবি সে জনে শরৎ দাস বলিকি জনে মেডিসিন স্টোর মালিক ଥିଲେ সে কହୁଛନ୍ତି মু তোমাকে ভালো ঔষধ দেবি তোমার ঠিক হয়ে যাব তুমি চিন্তা কর না কলে পুଅ সদ্গুরু কোটি অଛନ୍ତି ଆପଣ জানিছেন কি সে কলে হ্যাঁ মু সদ্গুরুঙ্কর দীক্ষা নেইছি তাঁর হৃদয়টা এভাবে লাগিলা যে গোটে কারেন্ট পাস কলা ভাই আনন্দিত হয়ে গেলে সে কলে সদ্গুরুকে তুমি জানিছ কলে হ্যাঁ মু জানিছি তাঁর দীক্ষা নেইছি কলে সে কোটি অଛନ୍ତି পাবনা হিমায়তপুরে কলে পাবনা হিমায়তপুরে অଛନ୍ତି মতে কোণ তুমি নেইকিনা যাব সে কলে হ্যাঁ মু তোতে নেইকিনা যাবি কাইকি আপনার নেইকিনা যাবিনি চাল মো সহিত যা দুই জন যাক আসলে ঠাকুরঙ্ক পাখকু ঠাকুরঙ্কু দূরতা পাবনা নদী বন্ধ উপরে শিশি ঠাকুর গোটে ধতি পিঁধিকিনা ঠিয়া হয়েছেন সেতবে দেখাউছেন বর্ধমান কালনার বিনোদ বিহারী ঘোষ এই দেখ সে ঠাকুর ঠিয়া হয়েছেন বলে ঠাকুর কাহাতে কলে দেখ সে ধুতি পিঁধিকিনা ঠিয়া হয়েছেন বলে ধুতি পিঁধিকিনা খালি দেহরে ইয়ে কোণ ঠাকুর কলে চাল তো বিনোদ বিহারী ঘোষকে ঠাকুরঙ্ক পাখু আনিছেন ঠাকুর যেমিতি কেতে দিনর চিহ্না সেইভাবে তাকে আকুড়েই পকাইছেন ধরি পকাইছেন বিনোদ বিহারী ঘোষ অচেত হয়ে পড়ি যাইছেন তাকে আনিকিনা পাবনা আশ্রমে শুয়ে দিয়াগলা শুয়ে দেলা পরে
तापर से किसी क्षण शुईला संध्या बेले जो प्रेयर समय होती आगु विनोद बिहारी घोष उठी जिते खटरू उठी उठिला देखुं देह पूरा सुस्थ जना पड़ू सीधा ठिया हो पड़ी जो मेरुदंड बेल्ट थिला नई नई चलुते पूरा सीधा ठिया हो आश्चर्य हो गले कहले अरे पुरुषोत्तम संस्पर्श कौन मुझे ठीक है गली एत दिन है शिव पाखे तपस्या करूली ताहले सी जी सन्यासी सी आसिक कहले किए सी कौन स्वयं शिव कथा गुड़ाक मुंड भितर आलोड़न सृष्टि कला एवं से कांदी पकड़े सीधा दौड़ी ठाकुर प्रेयर टाइम हो जाए से जो जाऊँ पेटेक प्रणाम कर प्रभु मुझे दिन है आपको जानी नी चिन्ह नी किसी भी आप खोज खबर ना आपंकर संस्पर्श देखो मुझे पूरा ठीक हो जाइए एवं से ठाकुर चरण स्थित दीक्षा नहीं कहते मुझे जीवन सारा रही से ठाकुर कहते तुम छुआ पिला अच्छा बिजनेस अच्छी तुम्हें घर को चली जाओ इष्टों काम कर ताकि चिंता करूँ ये होती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे जहाँ भी हो समय हो जाइए दादा इशारा देले जहाँ भी हो आई पुरुषोत्तम दीक्षा ग्रहण करूँ पुरुषोत्तम दीक्षा ग्रहण कले उन्नति हेब निहाती तार प्रमाण विभिन्न शास्त्र मत रही जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छी समस्त पंच महाजीवन निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्थ रामय जीवन यापन करूँ दीर्घायु हूँ शतायु हूँ निरोग रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना जय गुरु परम श्री श्री ठाकुर जगत जनक श्री श्री गुरुमा योगाचार्य श्री श्री बड़राम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्रीपदारविंद मनोमानंद परिवार प्रणाम तथा इष्ट परिवार समस्त श्रीपदारविंद मनोमानंद परिवार प्रणाम आज यही पवित्र उत्सव आमर सोनपुर उपयोजना केन्द्र आनुकूल्य अनुष्ठित होती श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महोत्सव सर्वोपरि देवराज भाई तांकर साहाय्य उत्सव अनुष्ठित होती अतिथि मान निमंत्रण करी भाई माँ मान निमंत्रण कर सत्संग अनुष्ठित कर सत्संग उपस्थित मोर पूज्य सम्मान्य भुवनेश्वर आगत डॉक्टर हर्षिकेश दादा मोर प्रणाम पूरी श्रीमंदिर जड़े दायित्व रही से होती अरुण दा मोर प्रणाम एवं सत्संगर मुख्य संचालक परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर बहुत पवित्र पंजाधारी सपत्नी ऋतिक वृंदावन दादा मोर प्रणाम उपस्थित दूर दूरांतर मोर श्री श्री ठाकुर कर्मीवृंद बलिष्ठ कर्मी मंडली समस्त मोर अंतर प्रणाम निवेदन करे एवं उपस्थित माँ मान भाई मान यही स्थानीय कर्मी मान मोर प्रणाम निवेदन करे आज ये पवित्र सोनपुर बेलाभूमि स्थित आम सत्संग अनुष्ठित होती एवं अधिक समय नवाक चाहेना दादा से निर्देश क्रमे मुझे छिड़ा बाध्य आसवाटा लेट हो दादा जहाँ निर्देश देते मु अनुप्राणी निर्देश पालना करने चेष्टा करी एवं आउ गोटे कथा कही रखी यही सोनपुर ग्रामर उपयोजना केन्द्र गुरु भाई माँ माने एवं ग्रामर समस्त गुरु भाई माँ माने किसी चेष्टा करंतु इष्टवृत्ति दीक्षा बंचाइवा इष्टवृत्ति करवा एवं दीक्षा करवा समस्त दायित्व रही आमर विशेष अनुरोध एवं यही सोनपुर ग्राम तरफ उपयोजना केन्द्र तरफ पुणी थे मुझे रखी दूर दूरांतर मोर सम्मान्य ऋतिक देवता मान आसंवर्धना जन मोर मु वक्तव्य शेष करी जय गुरु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଗତ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଋଷି ଜୟନଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ 5 ମିନିଟ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ। गतिर्भर्ता प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम हा ब्रह्मस्तंभ बृहदाता सदगुरु स्वामी नमस्ते। परम प्रेम परम दास श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री गोरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य इष्ट परिवार सभी आज पवित्र मध्याह्न सत्संग वरेण्य परिचालक वरेण्य सहव्रती ऋतिक वृंद वरेण्य कर्मी मंडली सतीर्थ गुरुभातृ मंडली भक्तिमती मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधु सज्जन शुद्धिवृंद ए सोनपुर गाँव समस्त भाई और माँ मान तथा बहिरागत समस्त गुरु भाई और माँ मान समस्त मोर अंतर बेटी कुमार जय गुरु विशेष भाव में आपण शुणिले आमर श्रद्धेय देवराज भाई ये सत्संग आयोजन कर सर्वप्रथम परमदास श्री श्री ठाकुर प्रार्थना करी देवराज भाई व्यक्तिगत जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन समाज राष्ट्र जीवन उन्नति हो एवं आपण मान समस्त पंचमहाजीवन इष्टभूत मंगल कामना करी परमदास श्री श्री ठाकुर प्रणाम निवेदन करुच्ची। विशेष भाव में आपण मैंने सुंदर भाई भजन कीर्तन कर शुणिले आलोचना भी बहुत बहुत आमर निमंत्रित अतिथि माने श्री श्री ठाकुर कर्मी माने बहुत सुंदर भाव आलोचना कले मु गोटे कथा आपण मानक कहबी श्री श्री ठाकुर कहते सत्संग होची बंचिबा बढ़िबार केन्द्र सत्संग बोले मनीष बंची उठे बढ़े तेणु सत्संग आसिले मनीषर व्यक्ति जीवन उन्नति हुए एवं विकास भी हुए तेणु ठाकुर चाहते प्रत्येक लोक भी बंचु प्रत्येक लोक बढ़ू ये दादा मान भी आम आगे किसी कहवा आम तो पुराणा लोक आम अनेक कथा कहूचे किंतु दादा मैंने बहुत सुंदर बहुत दिगरु जेहेतु समय अभाव किंचित आपण मानक सूचना दौरान एणु प्रथम कथा है मु ठाकुर शिष्य मु आज्ञा बह ठाकुर कहते तू समस्त को लेकिन चलू क्या छाड़ी चली हम ना क्या छाड़ी चली हम ना श्री ठाकुर माने आचरण सिद्ध पुरुष आचरण करी शिखई नहीं दिन आचार्य पूर्वतन आचार्य श्री श्री दादा जनेक व्यक्ति उपर टिके असंतुष्ट प्रकाश करते कहू कहू कही जे मु तो सहित केबे भी कथबार्ता करी ना श्री श्री ठाकुर पाखे दादा बस संध्या बेले प्रार्थना पर आलोचना चली श्री श्री ठाकुर दादा कहते ये अशोक मुझे बाथरूम जीवी यही पदे कथार पूर्वतन आचार्य श्री श्री दादा दौड़े बाथरूम रे जो भाई अच्छा ठीक अच्छे ना नहीं देखापी देखिले जो जगह को गले से जगार जो गुरु भाई को से मना करते तो सहित केबे कथबार्ता करी ना से गुरु भाई दायित्व अच्छे करेंगे कौन चिंता करूँ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आचरण सिद्ध पुरुष हाथे कलमे मनीष को तैयारी कर प्रथम निज वंशज भितर जे आचार्य भितर सृष्टि कर आचरण केमती करने को हुए आचार्य बाध्य कहले भाई बाथरूम सब ठीक अच्छे तो से कहले हाँ ठीक अच्छे दादा से प्रणाम कले ठीक अच्छे बोली कहले आउ जो आसी ठाकुर पाखे बसी आचार्य से ठाकुर देखु ना मिलगला ना दुई जन मिसीगले कथा हेबिनी कहते कथा हो गले देखु आम मैंने टिके टिके इगो को लेकिन मुह चाहूने कथा होने सत्संग केमती कर उठब ये हूँ सत्संग संगठन व्यापार यही व्यापार नहीं ऋषि दादा माने एत वयस्क है बुलुच्च आम मैंने देखु जानू शिशनंदा आसुँच अरुण भाई आस समस्त आपने जहाँ देखुं ये मैंने सब हूँ संगठक ठाकुर काम कर घर द्वार परिवार सब अच्छे कि ठाकुर काम कर आउ ठाकुर तो दादा को बिल्कुल चाहूना कि दादा उद्यत होती कहीदेवी ये बाथरूम टा ठीक अच्छे जीते ठाकुर कहला जिते ठाकुर चाहिए दादा आड़ को आचार्य कहते बाथरूम ठीक अच्छे ठाकुर कहले मुझे जीवी ना ठाकुर बाथरूम जीवार नाला
କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପୁଅ ପୁତୁରା ନାତିମାନଙ୍କ ମୋହରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମାଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। আপনি আচার্য ধর্ম জীবনে শিখায় নিজে ঠিক হেবা, সমস্তকে ভাল পাইবা, সমস্তকে নেই চালিবা, দেখবে সুন্দর ভাবে সৎসঙ্গ গড়ি উঠিব। অধিক্ষিত মানে দীক্ষা নেবে, দীক্ষিত লোক আউল বর্ধিত হয়ে সমস্ত আনন্দে গায়ে উঠিবে বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। বর্তমানে পরম ব্রহ্ম শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্য জগৎ জননী শ্রী বর্মা যুগাচার্য পরম পূজ্যপাল শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাল শ্রী আচার্য স্বয়ং আতর প্রণব মোর আগুন শতগুরি প্রণাম। ଏ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେବରାଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସୋନପୁର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ତୁଳସୀ ଭାଇ, ଅରୁଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ, ମା' ମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଦେବରାଜ ଭାଇଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଲୋଚନା ତ ଅନେକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ନଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସି ବିଚ୍ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଏକାଗ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସହିତ ସ୍ୱଭାବ। ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଏକାଗ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଆମ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ମା' ଭିତରେ ଯେମିତି ମାତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ମାତୃତ୍ୱକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ଆମେ ଆଜି ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା' ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଯେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏଠାକାର ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବାଗିରେ ଦେବରାଜ ଭାଇଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଜଶ୍ରୀ ଋତିକ ପୁରୀରୁ ଆଗତ, ସେ ଆମକୁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। परम श्री ठाकुर परमाराध्य श्री श्री बड़ोना परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य पद पद्म परिमल कोटि प्रणाम। आज अधिवेशन बरेण्य परिचालक बरेण्य नीति मंडली सर्वोपरि आम सामने उपस्थित स्थानीय एमएल महोदय एवं उपस्थित कर्मी मंडली गुरु मैंने समस्त मोर प्रीतिपरा जय गुरु प्रणाम निवेदन करी। आज सत्संग अधिवेशन सोनपुर गाँ भितर उपयोजना केन्द्र को नहीं देवराज भाई और अन्य गुरुजी मैंने मिसी ठाकुर जन्मवर्ष ये सत्संग आयोजन कर जगह उत्सव आयोजन कले जेहेतु आचार्य विभाग मान गार्जियन तांकर अनुमति नहीं उत्सव करने को पड़े ना सत्संग आम मैंने करुचे सदा सर्वदा से अनुमति रही। तेरे विभिन्न विषय मो पूर्व भाई मैंने सुंदर सुंदर भाव आलाप आलोचना कर एमएल महोदय आम आखिर अच्छा किसी शुणा
ସମାଜର ଅବସ୍ଥିତି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ଏଇ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା 800 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଆମମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛେ ସବୁ ଆମରି ନଷ୍ଟତା। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ନା ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମା ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନା ନେତା ଜନତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନା ଜନତା ନେତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନା ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନା ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ 100% ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆ ମୂଳରେ କାରଣ କୋଉଠି? ଆ ମୂଳରେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଶୁଣା ସ୍କୁଲ ଖସଡ଼ା ବା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି, ତାହା ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏବଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିରରକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କଲେ, ଯେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଠିଆ ହେବା ତାର ଆଉଟୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ? ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 6ଟା ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଆକୁ ଠିଆ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି କହିଲେ ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତ ମା କିଏ ବାଛ? ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳିଆ ଲୁଗାଫଟା ପିନ୍ଧେ। ପିଲାଟି ଯାଉଛି ମାଆର ହାତ ଧରୁଛି। 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା, ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 6 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା। 3ୟ ନମ୍ବର ଝିଅଟିକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ଆଣିଲା, ଏ କୁଆଇ ଆଣିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମୋର ମା। ଏଠି ପ୍ରଶସ୍ତି କେମିତି ଚାଲିଲା? এই যে লভ ইমোশন ডিভোশন এইটা প্রত্যেক অগ্রাহ্য ভাবে জড়িত। এইটা আজকাল কোন জায়গায় ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଅ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଝିଅ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛି କି ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି କାହିଁକି ମନେ ପଡୁନି? ନା ସିଏ ମାର ପଣତ କାନି ତଳେ ସେଇଭଳିଆ ରହି ନାହିଁ। ଗୋଟା ଜାଗାରେ ପୁଅଟିଏ ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେ ତାର ପୁଅ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାବୁ ତୋର ବାପା ମା ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ତୁ ଘରକୁ ଆସିବନି କି? ନା ମୋର ବାପା ମା କାହିଁ, ଘର କାହିଁ? ନା ତୋର ବାପା ମା ଘରେ ଅଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲି, ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାଇ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଧ୍ୟାଇ ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଅଫିସ କି ମା ଚାଲିଗଲେ ଅଫିସ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବ୍ୟାଗ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁଟର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଅଫିସରୁ ଫେରିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ମୋ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି ନା, ଘରକୁ ଜାଣିଲି ନା, କାହାକୁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଲୁହା ଚଳଚଳ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ବାବୁ ବାପା ମା ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଫେରିଆ। ନା ହଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୋର ସେ ମମତା ବୋଧ ଆସୁନାହିଁ। এই লভ ইমোশন ডিভোশন বজারে কোন জায়গায় ব্যক্তির প্যাকেজ নেই। এবার বর্তমান সামনে কুহতু রাজা যেমনি তার প্রজাকে শাসন করুছে, রাজা প্রজা প্রতি যে ভাল পাইবা, নেতা মন্ত্রী সমস্ত অଛନ୍ତି, এই ভাল পাইবাটা কোউঠি? গোটে মার পিলা প্রতি ভাল পাইবা ঠাকুর কোউঠি? আমি ঠাকুরଙ୍କ কথা আসি কହୁଛେ কোউঠি? সেদিন নারদ চালি যাইଥିଲେ অସୁରତ୍ରାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ଅସୁରତା କେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାରୁଥିଲା? ନାରଦ କ'ଣ ସେ ଭୟ ନଥିଲା କି? ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ କହନ୍ତି ନାରଦ କଳିଆ। ତେଣୁ ନାରଦ କଳିଆ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଳିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମହର୍ଷି ଅଲବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ। ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକି ଏ ଅଲବସ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଅଲବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଉଠେ ଭାଇ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବଜାସ। ଏ ଅଲବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତା ଅଛି,
ସେ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରିବା। ଆମମାନେ କଥା କହିଦେବୁ ମୋର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ତା ଦେହରେ ନଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କେବେ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ନାମଧାନ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନାମଧାନ କରିକିନା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକି ନୁହଁ, ତଦନୁପାତିକ ନୁହଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କାହା ପାଖରେ ପଡ଼ିବ, ମୋ କଥାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ଚାଲିର ଛାପ ପଡ଼ିବ, ମୋର କଥାର ଛାପ କାହା ପାଖରେ ପଡ଼ିବନି। ଆମମାନେ ଆସୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେବରାଜ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଆମ କଥା କହିଥିଲୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବା ବୋଲି, ତଥାପି ଆସିଛୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ। ସେ ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ସୃଷ୍ଟିର ମଣିଷ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେହି କାହାର ଅସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ମଣିଷଟି ଅସୁବିଧା କରୁଛି। କୁକୁରକୁ ମାରାନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ତା ମଣିଷ ତାର ମାଲିକ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଭନ ପାର କରି ଆପଣ ମଣିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଏ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଏ ଖସଡ଼ା ଆମେ ତିଆରି କରିନେଉ। ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ମଣିଷର ସାର୍ବଜନୀନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳକୁ। ମଣିଷ କି ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ସେଦିନ ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି। ତାହେଲେ ଏ ୱାର୍ଡିଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନେଭର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍। କାରଣ ଆଜି IPS ଅଫିସର ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେନି, ଭାଇ ୟୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ। ଗୋଟେ ନେତା ଆଜି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ଦାୟୀ ତାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର। ମୋର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଦେବକଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଅମୃତର ପୁତ୍ର ଯାହା ଉପନିଷଦ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଅମୃତର ପୁତ୍ର, ମୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କିଛି ସେ ଦେବକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଳିଆ ହେବ। ତାହା ଯଦି ନ ହୁଏ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଫାଙ୍କିଦେବି। ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, 4ଟା ହାତ କରିଦେଇ 4ଟା ଗୋଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ସେ ଅମୃତର ସନ୍ଦେଶ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ଥୋଇବା। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହିଁ ନଥିଲା ହଜାର ବର୍ଷରେ। ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିନଥିଲା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଠାକୁର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିବେଦନ, ମଣିଷ ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେବକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାକୁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯାହା କରଣୀୟ କଣ୍ଟା ତାକୁ ମାନିବାକୁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ନେଇ ଚାଲେ, ତାକୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦାସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମିବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାରଦା ଦେବୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ରବି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ପିତୃତ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସିছে। ସେ ମାତୃତ୍ୱ କୌଣସି ବଜାରରେ କିଣା ହେଇନି, ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ସେଟା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଟିକେ ଅନଫୋଲ୍ଡ କରିବା ତାର ସୁନ୍ଦର ମାତୃତ୍ୱ। ଶାଢ଼ୀ ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କପାଳର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଠାକୁର ନାରାୟଣ ପିନ୍ଧା ଏଣ୍ଟାୟାର ହୋମମେଡ୍ କୋଟ୍ ସପ୍ଲାଇ ଦେଇছে ନାରାୟଣ ନୀତି ଆଉ ଦେବୀ ସୂକ୍ତ 2ଟି ବହି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆସିବା ଦରକାର ନିହାତି। ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଆଗ ଆସିବା ଦରକାର ସମାଜରେ, ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ତାକୁ କହିଲେ କୋ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଶର ସବୁକିଛି ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। କୋ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ତାର ସନ୍ଦେଶ, ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ, ଯାହା କାଳଜୟୀ ସନ୍ଦେଶ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଛି। ନାରଦ ଜଣକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବୁ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହ, ତୋର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କର, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଶେଷରେ ଏମଏଲ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ।